प्रबोधया सन्तानां मोक्षमाप्नुयात् कन्यां सारं कृतां साध्यं सुशीलाय सुधीमते प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां धारणा चितसागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सज्जो जात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान पंचारुषे प्रवरान्विता परशिवगोत्रोद्भवस्य शिवदेव शर्मणोन्नत्रे चितसागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सज्जो जात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान पंचारुषे प्रवरान्विता परशिवगोत्रोद्भवस्य सदाशिवशर्मणपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सज्जो जात वामदेव अघोर तत्पुरुष प्रवरान्वितकाश्वसगोत्रोद्भवस्य हिमवः शर्मणः पुत्री ओम चितसागर